لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Niya yi wati be ambi kuma isabali kuma dola hal nanga liman yakon man boni tay ala yefitini min da madonina o ba to ambi ladi de o ba to ambi ladi wala sanisa ikana jahannama surai kata arjinen angani banu ma barabi ciende ibuna sakiri ka kuma ni na me ifarkan shi de be wuli ki joyi kuma bayra ni la moci na fembe ci wallahi arabuka kuma dun so doko ko innama an-nasu akhlaqun fa iza ma zahabat akhlaquhum dhahabu ada maddin yi jugudi na jugutara kairati ni juguti leiti ema Allah ta'ala ko kafiru ma ko daba ko sanwi ulaika kal an'am bal hum adall kafiru kelimbe ko baga Allah ta'ala ko baga yerebe ko kalama katime kafirika jugu ya mai kuy wallahi jugu ya mai ni Qur'an la jalo taala ikratanu ni femi no jera kreere na pay wi jugudi wa innaka la ala khulqin adhim akwala krama ibe jugu mi ka jugu mando ika jugu nyana Allah taala ire di fleka ala ka cidi ka samya na ka jugu bili bai wa ne ire ka jeti minela fen saba de ciena on veya o de kreso bi ka jugu ni ci fen saba la mu ciena yoro saba de la o de kɛra sababu ye ka jugu tiɲɛ anw ka jamana kɔnɔ yan m'a fɔ diɲɛ bɛɛ dɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen b'i kunna mina de jɔrɔ fɛn saba a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye an ka du kɔnɔna lamɔ tun bɛ cogo min na kunun du kɔnɔna lamɔ t'a cogo la tugun ala ka ciden yɛrɛ bɛ kuma min fɔ ye sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bɛɛ ye bagan gɛnɛ ye aw bɛɛ bɛ ɲininka aw ka bagan cogo la a ye cɛ ta tɔgɔ ma k'i bagankɛna cɛman i bɛ ɲininka i muso n'i denw na o hadisa kelen na ka muso fana ta tɔgɔ ma i ye bagankɛna musoman ye cɛ bolofɛn i bɛ ɲininka o la cɛ ka nafolomafɛnw a n'a denw ko ala bɛna t'i ɲininka nin bɛɛ la wallahi ni du o du ma ɲa o de ye manibaw ye quoi masdaru de ye du ye n'ale tiɲɛna ka ban fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna wa fɔlɔ anw ka du de tun ka ɲi mais bi an ka duw lajɛ bɛɛ mara tiɲɛnen dutigi min yɛrɛ ma démissionné bi a man can dutigi yɛrɛ bɛ taa kun fɛ yɛrɛ a t'a ka du kɔnɔna kalama yɛrɛ sɔgɔma n'a bɔra fo su a tɛ foyi kalama a ka du la n'a nana yɛrɛ ka denw ɲininkali kɛ a mago si t'o la a b'a ka dumuni kɛ yɔrɔ min na a ka télévision a b'i sigi o kɔrɔ walima a ka téléphone a banna fo ka taa dasa a bɛ téléphone de kunna fo ka taa sunɔgɔ don a ɲɛ la denw ye kalan kɛ u ma kalan kɛ a ka sira si t'a la denw nana wa u ma na wa u bɛ yala la wa ale mako si t'a la nin kun tɛ k'an fɛ yan waatiw tɛmɛna cɛkɔrɔbaw bɛ kɛnɛ kɛ musokɔrɔbaw bɛ yan fitiri mana se k'i to kɛnɛ ma i bɛ t'i fa terikɛ dɔ de wele k'i fa b'i kɔ k'a sɔrɔ i n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɛrɛ k'i fa b'i kɔ o de bɛ bila i ɲɛ kana fɔ i fa ye ko a to nin kelen na sa ale b'a ko ne yɛrɛ t'a kɔ yɛrɛ ko komi ne de ko fitiri kana se ka maa to kɔ fitiri de sera ka sɔrɔ a ma na i b'a ɲininka dɔrɔn a kun bɛ yɔrɔ jumɛn o don tribunali bɛ ban kuma o kuma o dugusɛjɛ fo ka taa kalo san fitiri si tɛ se tuguni k'e to du kɔfɛ i bɛna bɛɛ kunbɛn sɔgɔ bɛɛ lamɔna ten mɛ a ta k'a lajɛ fa min yɛrɛ bɛna denw contrôler fa yɛrɛ tɛ so kɔnɔna kalama n'ale bɔra kabini fajiri ka taa ka bitigi dayɛlɛ fitiri bɛ seli a bɛ sugu la safo bɛ seli a bɛ sugu la waatiw tɛmɛna misiri yɛrɛ kun tɛ sugu la koyi commerçant kɔrɔw bɛ yen o b'a kalama jamana wɛrɛ côté de Bamakɔ yan seli fana dutigi bɛɛ kun bɛna seli fana kunbɛn i ka du kɔnɔ commerçant i bɛna so de ka dumuni kɛ seli fana selilen kɔfɛ k'i da k'i lafiya yanni lagasara ci n'aw ye lansara seli a bɛ tila ka taa sugu la ka taa bitigi dayɛlɛ tuguni bitigi bɛ dayɛlɛ aw bolo la yanni fitiri waati damadɔɔni dɔrɔn a b'o feere kɛ ka tila ka boli tuguni ka na fitiri kunbɛn so commerçant fɛn fɛn kun b'an fɛ yan a bɛɛ kun b'a kɛ ten wadi segu yɛrɛ ta banna a ma mɛn dɛ segu ta banna hali a ma a tɛ tɛmɛ waati ni kunkurunin yɛrɛ kan o dama don o kɔrɔ waati bɛɛ relation dɔ b'i n'i ka denbaya cɛ a bɛ ɲɔgɔn kalama i b'i muso ka don ka bɔ kalama i bɛ denw ta kalama i tɛ fama so ma an ka bɛ ala lajɛ kabini sɔgɔma n'e bɔra fo safo e tɛna e t'i muso kalama i t'i den kalama commerçant dɔ delila k'a fɔ n ye a ko ale yɛrɛ kun b'a kɛ de n'ale bɛ taa fajiri la
aka bitigi dayele clé abu ta ko bla mabli kono dron ni sa fajiri tigina abi zikru mun ke misri kono fajiri ko fe no bana dro abi mabli ta fusugu ate se so tukuni abi ta bitigi de dayele wala leti do aka sokono fusafo ko fe fusafo ko men mun na le ni ndabla mbado ko ay akwale mena ni ndela fale musu tigina denka tama den daka boka commencer ka korba ya doni sangoro fo sangolonvla ale ka bara ni doron ako dondo dimashi ale rede ya daba kama katosu parce que farkulu griera segem bunyana e jongal na fiya ale daka glan sanfe fo 8h 9h ale mawli ka bosno kola adin fitini de wulila ka bosno gola ka ale dale glan sanfe den de bolla ka ta bawule gwadala akuma ni ma boli kana chedo dale mi ka glan sanfe atado ka faire ko chedo bi ka glan ale musude na nala kunu kibado identara mun fa kwai ko nga boli kana ko chedo be glan kali sigide kamiri ne resa bali inde mando nyenama ni den fililama ni ne tora ni chogola esige ne dente kay yatime ka suro me nyenama yala ko kabino kera doro ale programme changer dimanche keli ayoto sokonna la te bokata roshi me dutugu laje ali dimanche ibe do bole kameta gren antaranga furula antara bo karsai ka to muso krefa na de attaque ebi muso jugo don na chugoti ibi den jugo don na chugoti ni den machieni na beke chugoti muso ka den na mo wati ni kunguruni ndugu den bete meta pour dola dro abati sala chugoti otumana fadi bi watu utemena muso ere bayere kumbe den na sra fanye kasoro fama delika goshire ni mani dabla ni fana na ma fayre ni masabali mbeni fi faide o bagabagali kawmbe srai fanye kasori fama dile ki goshire nabi fa bora ba bora mo goshite sokono tuko anga dukono na langulo ndi do 11h ni 10h na ijaibe se ka sutarama fadde misanu da malaka tanai afati abati abebolen ka duto de misanu da mabu marabe ken na tuko o sana ka Sarkozy to fanga la France to ke do mamene Tchad aéroport la demseni kemeni biduru babulu demseni kemeni biduru ya beshu Afrique ya be feka boli katana en France Tchadion de ya mene ka datugo France président ya avion ta kataka chemene Tchad katana demseni kemeni biduru ka bo farafina ka beta France ne war ko jam o bita mungala o bitu firidi mamunu kelendo ko ba musufuru manu chewni chewbe nywan furu dembe do lu dema olu de enfa adopté wi olu de bolu la moy dembe korobaya kunnuyi bolu de ku fawi kasuru fawo ba afrikiya idin tununa ala janyata ni dambela den tunu communiquer mi be do yi kolokolo karsa den tununa ikuna jale idin fiye ma yele no te ta yitu atara e fata koloshi bata koloshi be bora ni fa bora katana songo nyini na obi fam emi e bayi ifene boku nga fajiri da fayita to misiri la ibe segide musu kuna ukafin bubulu bitali ubita sutra manta yorodila hali fajiri masili bi musu boli o do fenete segi fo safu che tara musu tara jone be do kono nan be demsen fitunu yanka kare kono sannani sansaba sanfla ukeleno ka nyogon tegemre ibe korobale nyini ga betami uta do be yoro mi refoere ta yoroti fami mba fawo kana bo bami mba fawo kana bo oluti do kono demsenu fene bola an yɛrɛ ka du yɛrɛ mara tolen do barakɛdenw de bolo bi barakɛden bɛ mun don an ka du la hali muso ta a t'a dɔn hali i ka malo tɔ ti bɛrɛ ye i ka barakɛden de b'a f'i ye i bɔtɔ i b'i ka moto kan k'a tan waati min a bɛ na de tɔnɔ ayiwa malo tɔnin tɛ tɛmɛ tilenna fana ka bin dɛ i tɛ hakili to a la e muso tɛ kuma min f'i ye i ka barakɛla de b'o f'i ye ala de b'i ka sokɔnɔna kalama dɛ i ka baganw i denw i ka lahala barakɛden de b'a bɛɛ a bɛɛ hali kuma tɛ muso minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu ye fonctionnaire ye walima commerçant do olu ta kɔni ye ka den wolo ka den sɔrɔ ka di baarakɛla de ma kabini den kalo 3 n'a ye sin d'a den ma a banna a bɛ den jagoya dabɔ de k'o to a ka baarakɛla ma muso min bɛ kalo 6 kɛ ka sin di den ma an fɛ yan a man ca dɛ kalo 6 o man ca dɛ a bɛɛ ye kalo 3 kalo 4 ko baarakɛden bɛ n bolo k'a bɛ bibaro dilan ka d'a ma a banna an ka denmisɛnninw ta kɔni kɛra bibaro min ye parce que a fɔra ko baarakɛden b'a d'a ma o baarakɛden fana na kuma ma mɛn ko ni den kasira i k'a d'a ma hali ni den yɛrɛ la ale bɛ bibaro don o da kɔnɔ a b'a min cogo min a b'a min ten e ɲɛ t'an den ninnu na a k'u wuli cogo lajɛ bani a bɛɛ kɔnɔbaranin ka bɔ gɛnɛnkala ni misɛnmanin b'a kɔrɔ ye
abeye biboro mininde dableni ji jinimere ji mugu fara ji fɛn minnu bɛ yen ni barika t'a la barikɛden b'olu de ɲami k'a bɛɛ dandenw ma den yɛrɛ kɔnɔ ka bon n'a fa yɛrɛ ta ye hali yɛrɛ ma bɔ yɛrɛ la fɔlɔ n'a yɛrɛ bi taama fa bɛ bɔ ka bin kɔnɔbara nin kɔnɔbara de b'ale sama ka taa fan bɛɛ a lamɔ cogo man ɲa lawuli cogo man ɲa kɔnɔbara falen don mɛ vitamini t'a la waatiw tɛmɛna an fɛ yan ni fila min na kɛlɛ i b'i disi de gosi an ye ni falen bɛ i ba sinji la i ma gɛrɛ o waatiw tɛmɛna yan i ni filan ka siɲɛ ta waati i b'i disi de gosi n'o y'a sɔrɔ i fa la i ba sinji la i ma gɛrɛ an ka bi den o a bɛ den jumɛn ye k'a b'a disi gosi yan maa si tɛ ka fa i ba sinji la tuguni denmisɛnnin yɛrɛ ka disi gositɔ la a bɛ bɔ ka bin a kɔnɔ kan barika si t'a la fanga t'e la e bɛ se k'i disi gosi yan o b'a yira baw k'a bila u kun na walahi den ka hakɛ dɔ ye k'a lamin sin na dɛ ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma rada'a ko baw kan ka sin de di denw ma san 2 ne bɛ fɛ ka sin nin dafa san 2 a y'o de kɛ ka sin di denw ma fɔlɔ nansaraw kun ye sin min kɛlɛ anw fɛ yan o y'a sɔrɔ denmisɛnnin caman mana yɛrɛ kuma tɛ ka kɔrɔbaya campagne dɔ kɛra yan ko sin kana di denw ma ko baw sin nɔgɔlen don o kɛra yan nɔnɔmugu sugu dɔ tun bɛ yen ko gigozi ale bɔkumani sin di k'a lagosi ka tɛ di denw ma yan ko k'a d'a kan ko ni ba sin dira den ma ko den kɔnɔ bɛ kari k'a kɔnɔ bɛ boli muso bɛɛ banna sin di la den na bɛɛ ta kɛra nɔnɔmugu san nka o waati min ma janya o nansara kelenw de nana ko baw ka sin dama de di den ma hali ji muso bɛ ni galamaw ni jiginna dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ kankari da ye ko kalo 6 hali kana ji d'a ma a bɛɛ kɛ sin di hali u yɛrɛ fɛ yen nansara jamana kan sisan u bɛ nin campagne de la dɛ u yɛrɛ fɛ yen i b'a ye pano yɛrɛ sanfɛ ko baw ka sin di den ma nafa min bɛ sin ji la ala ka fɛn dalen de don nɔnɔ natureli de don a n'an ka nin nɔnɔmugu ninnu ye kelen ye ne y'i ban ka sin di den ma ko sin bɛ déformer ka taa kɛ nɔnɔmugu di i ye den ka hakɛ bɛ tiɲɛ parce que den lamɔcogo tɛna ɲa a forme yɛrɛ ti ɲa a wulitɔla yɛrɛ den barika bɛɛ b'i ban pewu o b'a yira nin ye musow de ta ye a y'aw janto denw na arabuw ka talen bɛ wal ummu hiya al madrasati al ula fi tarbiyati al awlad ba yɛrɛ de ye kalanso fɔlɔfɔlɔ ye den ka lamɔli la ba e de bɛ den dege hali a fa tɔgɔ e de bɛ den dege a den ka tɔgɔma a ka munuma a ka sigi a ka dumuni ba de bɛ nin leçon fɔlɔ di den ma nka ni baw yɛrɛ tɛ so kɔnɔ den bɛ dilan cogo di baw démissionnera faw démissionnera den bɛ cogo tɛ cogo di a y'aw janto nin na dɛ faw ni baw ni nin tiɲɛna baara bɛ tiɲɛna a filanan ye mun ye almadaris alarabiyyatu minha wal faransiya an ka kalanyɔrɔw école francophone ni arabophone ninnu o kalanyɔrɔ ninnu bɛɛ de bici pacara ni kalanyɔrɔ tiɲɛna lamɔ tɛ yen wallahi ni kalanyɔrɔ tiɲɛna lamɔ fana bɛ ci sokɔnɔna dɛmɛyɔrɔ kun ye kalanyɔrɔ de i m'a ye ni den sera san 7 ma i b'a ta a tigi ma i bɛ taa di karamɔgɔ ma a fana b'i dɛmɛ sufɛla b'e bolo tilefɛla bɛ karamɔgɔ bolo aw b'aw bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn den bɛ dilan nka bi kalanyɔrɔ min ka ɲi fo n'a kɛra kelen kelen ye dɛ n'o tɛ a bɛɛ natara k'a bɛɛ kɛ wari ɲini yɔrɔ ye o mago tɛ den ka ladamu na o mago t'a ka kalan na o mago si t'a la den bɛ ladamu sɔrɔ cogo di an ka sira t'a la a bɛ kalan cogo di an ka sira t'a la tɔw y'a kɛ cogo min an fana b'a kɛ ten ni kalo sara ni wari ma sara dɔrɔn a y'u gɛn ni kalanyɔrɔ ka hami kɛra ni dama ye ko jogo t'a la denmisɛnnin tɛ ɲa imamu maliki da y'a fɔ a ka tarjama bɛ yen ka taa kalanba ye ale ba de y'a ta tigɛ ma ka taa di karamɔgɔ ma ka kangari da karamɔgɔ ye k'i bɛ jogo de don den na fɔlɔ o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka kalan a jogo ɲuman ye fɔlɔ o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka dɔnniya d'a ma dɔnniya mana na ka sɔrɔ jogo tɛ yen nafa t'a la nka ni dɔnni nana ka jogo to yen wallahi hali ni dɔnni ma taa yɔrɔ jan mɔgɔ bɛ kaba ko i ka dɔnni na ka da ka i jogo ka ɲi nka kalanyɔrɔ caman bɛ yen bi mun tiɲɛna dɛ jamana ni kalanyɔrɔ yɛrɛ ka tiɲɛ a daminɛra 91 ka se bi de ma an ye grèvebaw kɛ waati min na kalanden kana gosi tuguni nin kana kɛ kalanden na an tora u de la fo jogo bɛɛ nana tiɲɛ n'o tɛ madarasa kɔni tɛ o madarasa waati lama hali ni jogo ma ɲɛ ala kama i ti ɲɔgɔn kuma nege bɔ i la i bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn b'a ko cɛ e fɛnɛ sa i madarasa den tɔ i filanw yɛrɛ b'o de nege bɔ i la fɔlɔ e madarasa den tɔ ɔkɔliden yɛrɛ jogo kun ka ɲi a waati kosɛbɛ i k'i to kilasi kɔnɔ i ka lahala bɛɛ bɛ lajɛ i ka coiffure bɛ lajɛ i ka guloki don cogo bɛ lajɛ
ka sheni do ikana koni o kuma talo ka ke na fo biyo gol do ma ke chomi sheni bi kan grometi bi tigel kepi bi kuna ibika ta julu bi kuna ikelenu ki ka kwafir ko yi metri kumbe lamu ke ka kalanden chama kungulu jalan ka gana classique ka sobe ke yi kwafir mi ke kuna yi o keraya hal musumani ka kungulu gana wallahi metru kumba ke classique na mais 91 zone 600 de jamana kalango na bafuye ka bafuye parce que sharia kuro nana ko kalanden kana bushi kalanden kana ni ka keta ka beche no dale ka sigarti me kare ere kono ne be sigarti mi bi dugodi kuma te kalan soko metri kana ni yi walma ifa flando temeto kana yi ka foko sigarti awati sigarti mena beka poshi kun so ole asena makoroba don na toyo dura be sigarti bla ka blogi poshi ko o tasuma kumba ka poshi so enga bi ala e classe kalan ro ere la bi metri ere ka grena dinya ka élève de kalan yoro dola récréation be go élève ni metri yere ibu la kurle u bi boru de la ire ta don joy metri e joy re élève yi ita do kalan de yoro be ni soja fa be meshere kore akola ko meshe bi ga megudi yan wasoro meshere be sigarti min o ka kam megudalem no te sigarti kunte mi hali kalan so akuru yere kono sigarti kunte mi kuma te classe wa femi ga juguna be be pokotigini do bi agarjigelen akono ma fali adini faye joy ayre bi jabi ko monsieur d'etat ya le dere nte ga ko watu utimena ni monsieur ko minere ni na iba affected ikuna jele u bi black ata fo frontière jampa dola ka bama ko kasa ere tige ka boyno ni be ba ka nu be reality u di mun keranya na na bibe musumani sabai kala yoro kelema fu besina ya keleke kasuru mafuru hali woro kelema bo ashi kungoro olu yere besina ya kelela wakol sokuru kono machine no ibe ta soro ron kele doni kono be kalo shegi doni tay kalo woro doni tay rebe kalo nanina abeti ge mishi di ni be sababu ya afore yana de ki ka doni di kalande o ma efle ka mu yire wulani ni kala yegeli ni kalanti kele ni mankan bora kangata kulula mankan mana boy ni kulu cheta yoro tayne ani demma saw jigila misara ayta dindi kala yoro la ku jugunu maya ni metri do ere ka bara karani aba ko min ka tawjam bara to be dibi walla mo ka ci on bulota bogo kala yoro ci ni fena bala an ga kili to ala asabana ni allaban odi al mujtama wal malibiyya anga environnement ni fene kun kan kun ngabi environnement chena anga environnement kun kan wallahi watu timena fabbe de kun tayidi ka demseni kare kono kabe mulu baliyala kuma ti mumba corriger o kuma kun tan veya iba ke yoro dola chakoro babbe boni busay abela maga ere bulitola bigi koflen jondo itabu ibe sawka sodala ibe frenche ki mununu ati kuila ka do aka do kono iyere kaddu de afa kaddu ati kuila kaddu yi asini ni nyaji dona e chagoro babe ni ni gawo kakara chugo ko do di gushi jondo ko karsa ni aya yi gushi yi mul balayade ifa fana be do faraka wal may ba ngom metri kumbe kalanden gushi kalan yoro la ki ko beke jili ibe gluki de doaka ifa kana yi bakana yi parce que nu ya yi ubini nyininga e mun ke ni gushi la ngabi meshebe busan korota yi kama ibe bole katifa wali fabina meshe mine walma beta convocation le tige kadam hali kalandon yesira dam meshe hake min yesira la dambala meshe ba gushi walma ka krofo iba ire ki nye busum meshe la meshe ere jole tablo la besran folo parce que abado ko herete min ko kofe ati to yu anati nyonu be jeila anati nyonu be jeila ka fokulu be gemfena utige emi metre de be fere ka établissement elema kata yoro were no te ka élève o ba fuyi ke iklo ere doa mo min baka darsu di aw ma bugo baka aw bugo gushi aw baka fagali ere daira ola o ba o kalan chugoti wa kalan club be fene chena ka sobe ke ni bo mujtama mi labai no fene nyana bara to kai me no chena bara to fene be chena anga biyan chena wallahi ya be gara bogo ka be chena jogun ma fuiti musumunun ta chugolaje oni fini munun be nyona aka alaje aka ce manun ka coiffure laje
kungolo coiffé me chogomi an danye ka bolontana do e tele la doro amesun ko ka coiffé tati ani jour do yi to ko do ni soro doro kungolo bi chogomi o duk se je an fene bita coiffeur de fe kanta koy ha wal mo jori kelen no ka maquillage ni fe on ka yere la chogomuna a kelen no ka yere farkolo bela jele sebe sebe chogomi ibeta soro an gaddem senu fene bode nyate jenu bela bi tatouage de kelen no ko fam bela jele ci ani musulman afambe walma bugulu singili ka cemani bugulu singili ba kulola mfle ka wati min fo feni be na o kuma de la jamana ni be ka cin 91 zone 600 do ani 600 ni ku ye bugulu singili ce kulola envers kun fenfla tu kono mo do abora tu kono jamana na kana walma tontigi do afa la da bilibili batigi do ye fa satola ya kalfadena o tamashin ku ye bugulu ye dembo do akulola oni sisan bugli reti kelene ikumba yuluka bugli re kunga bundoni ngabi chemanu na bugli simba be klola do reta gra bugli sim flare klot fangeli kini yam fanfe numa yam fanfe abe bugli wala kama ibe musumanu ye bi bugli tu klola parce que chemanu yo ka buglu minola musumani de doni bugli doyi nga musumanu yere bugli don dabla anya di chemanu ndema ulu de baka bugli do klo fangeli na fangeli don bela ni ye bugli musumani min klola bi o fana ti mana bugli de tasoro bugli bonya kembe ko nugo so zanti fana be bele de do yoro ni fa wuli la ki to che ya ko ni na itina ni bugli bele ba sugo ko ni do klola o ka fembe ke brisa nyagami an yere ta do anye joni tukun hali tukuno jamano an ta do anye joni usay murubo clara kuma do la sala kana sara herela 31 ko ni noeli ko 2014 fin d'année ne soro Congo Baraza 2014 wallahi wati ni seli njati ko yere ko ma ko sai an gabo an gata kenema nango bitu ka shuye kanga tabe mina darsu do so an bora ka dugu yala wallahi tab do ko feti be jamana ko itab anya moto tike kelengelo nde baka moto ta vitesse la njati ko yere ko ma ko nanye nunu na josaka ke korobo koyi nanu nyini ka ko be bamananga ne fanye ko wallahi yanka deun yere ko tinike olu ka fendane be ke chugodi musoni demsenu be beta église di lawta mesik ni dugu jera fena o betara nakara nueli fene fawni bawbe nyana jefeni kulonga feni no sonu ni bebe denu o bode sanka di demsenu ma ikoni baya dugu seje demsenu be fini kurala o buka no so kurawla musumanu tay bebe denu me ka ke mizigi e kari kono ka ke moto ponyi ka ke petar mi ci ita yufi enota Congo reslame be nena re ni ga Congo slame tete mali 1% Zaire de doni Congo fam dom be ji kofe no ye Congo démocratique islamique doni be inde no te baraza ere ibe ma fefe islame ya la be dnon yen kaw yere ti dofiu hal no dona utime uslame utime 1% ere no bela ni feti ni ma manifester na famba ga ke chugon chrétien de ta manyere ku tamino la ka bonya ka juguya ka timu yere ka wodi bi ma ka bokoya ba manon ka kuma karsai din ka dinye waye la dai mai din ka dinye ka timenta ka shu ya ko bi kono an ta kero di an yere 31 min nuna kan weli minola ka kanta ye ka juguya ka timaka wa glomi mbe minindo nindo yere yana do yere che glomi mbaga min ka koro nyeta la yoro sando la fura ko malikira 3e glogo la guarambe anya futuba ukala ka deba ukala radio ni teleola amaji anyere asanga jamana to ko chiena a 3e ko na 2e ko ne ko ninta do classement be ke chogo mais en fena be doni min goyi ame doni min de wallahi malien be doni ke glola sisa ambe glom mi yere hali te fen jeti glomi nay abela jilimi glomi ala jali ministru la ja nanga directeur ba do be yele wati mina ita shika glomi ko kuma me doni ndron katifa doni ndron ka fene be glomi akeleme na fona fen sira sanfela na ya be ke glomi nay jogo dama do be ya kelemandi mali kono de parce que ni nyema jogo kera femi ya kelemandi de jene ya kelemandi mali kono glomi kelemandi flanka fo ya kelemandi ase ni jogo yera sanfe mogola duguma mogo tabe ke nanga tabe duguma mogo tabe ko di globe ka mi anve ku disma drogu baka kunuya juin baka miya
e shisha komi doni filala ala jabay dem seni geren nu sisana ma e shisha la jal yora bina wati mina sigarti mine kundo ngabi shisha kera gloni drogudi shisha balani ere kono nana jibe ke yoro mi ka shisha mugu filtrere dem senu baka gloke yimi nyaga be ke yoro mi na sisa droku mugu baka faranya awere timeto nyebu la shisha juru jabu dala ubaka sama ere boloko sigarti do sigarti gwansante guy ubaka glodi mi ka ke guyami ka droku ke guyakunu ubaka nene parce que ente shisha ko kalama e ko nyabe juru jando lu bolo ente doro baka ke kamale yan hala arabu baka nimisabi shisha yera arabu mununa olu yera baka nimisabi shisha kola ase dogotoro ya yiro la shisha be munda maka sigarti yera to daika sigarti yera ta daika ana faraw de waga nyebo glove demiseni bekara glominai ka beke droku talai kabako dansi an kan ka bolo korota ni munu yi kwande umbinya jamana sininye sibudo ulu yere falin fajiri yere fe tato misiri le bitime kamale ni deni chemni dola wal madeni dola o bolo meleke mi nyangala mu fale mbeni mu yi to do kabine bakata fajiri la nu besira nyini ne besege kutu sira nyini na masira yefa abe falin u be boka bina nyogon kandoro wallahi nini kiri de isara me ishude madon falo ni dingerani isara ishuma don ki deita falin do dungo iba glomina do yali kare kun yere la ibeta misiri la do jole me nyegene kel abeta o kasafo sile jole me nyegene kel abesigi halisa bo nyegene kelen kuma telma abesigi jole la fa ba singelen korota ma makle nyegene kel halisa ayi fami mi o tito ko na ibo la bod wallahi ba la bod wallahi ni maka fami do anga dem senuna ya dan shital fato fragero do flankere fe sisa ambal make ambe do kay alhamdulillah laka sala herel ka droku ko ka bomo go jelila frafin fro do de babula babala bala yake chugo irana ni droku talai uba di ma di bammi wala sa droku be se ka boy gelle kanyina droku ko o yoro fene bi dono la ka fato do kenera ya ayan wolewul ay nere wole ko ngata kala dili kan duma wala saw kana ke drogu talay to ayere tara yen nere ka wajulu damene ne baga yin galu ke kula mu ñu bla drogu tala mu nay be drogu tani bora e be ke drogu talay to guniyo ale yere sonen be mu yen ko kenera jaw o makena folo er ne yo yin ga drogu ko ni fengo la ko karamo way bado mu kadne biwa ne mo way ko surugu de gadali ko nga surugu do yin ko dale male ko siri akadal ngo fro do gani ngono ni makena folo koy na yeni plani nga surugu banga bawna nga sakabe nyime e ambe frakel ko kuma lay be surugu kuma la dugu ban ngono e nga ye fraka gono amakena ka drokuta ka fawli yere la ki ngolo wuli otenia mo shima jagwa yere ka drokuta wallahi kamaleni do ko ma kene ka foka jici nye atiti me samu wani kile na cha akwan karam wantu an se ko tala ku inye ba hali mo mo mbaka mo ko faga mutu no fe ka chamai am no no di droku tala koni ka droku ni miye wulila kam mo ko faga kuti na fui ka faga like mutu no fe kan de bolo ko do lu yere bolo ma fui o mutu ni ka to feri wannani waduru wata kolubo ke wala saw ka droku miye mi wulilen do jirila o be se ka miye la da chugo yene isa o bayra ambaka ma faga miya ni shumun baka ye olu yere bolo foyi make amma go banga drogu songo de la musara ko ni atrida suno go de la ndevui o mara mona chien ka seni niveau la bara chien na sa an kan jando ara la de akana ni beto fama umade beki bishi idinka sokononan ere ki idin koloshi kadaka itina tota ifane bina dese ni koro kuma bene idinka ere levuta kuma mayila fiya me koro kuma halisa bere bi bolo idin kama chakoro bayi sollai matama alaka here kanyi alaka ndeme kan sabati tamashin ya yira ku doni gara wati lasa ko mati fatu guni nanga isigi wati ifana ko jeti otuma nan banyi masabala fe inshallah anyi munun fala ka famiya di de amma kanyini ala fe halisa mara alaka nyambolo alaka anga du gla alaka kalawro gla alaka miliyo glan ka di amma filimunun bey nanyo ke no de ala dimangoro ka dugu chieta amba yini masabala fe alaka yafanga filoma alaka yafama alaka furu bamba ka furu ke furu bututu yefo aljina kononan hal sa mesiga anga folina anga do ka nin kenani alaka ni nyogona chaya
nini jara nga sigi dawla alhamdulillah herete katimani ka min kausa demsanu ka bolan shoro banzeda لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم